وبركاته. And we are saying, يا ربنا لك الحمد حمدا دائما مع خلودك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وشفيعا للمذنبين صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم وجلل وجمل. Now, if I am speaking English, only a very few people may understand. Therefore, we are in need a translator and Sheikh Wafiuddin. I learned your name, not yet. Yeah? Yes, that's right. Wafiuddin. Wafiuddin. He may translate and by our Grand Sheikh's permission, ijazat. Yeah. Hey. I didn't. I am looking for microphone, so I miss your say. I miss your session. Better. Yeah. I am giving hamd wa salawat, basmala, hamdala, salwala. We finished it, and we are going to address to our attenders from Muslimin wal Muslimat, Naqshbandiyin wal Naqshbandiyat, Qadiriyin wal Qadiriyat, wal Shaziliyin wal Shaziliyat, wal Hanafiyin wal Hanafiyat, wal Shafi'iyin wal Shafi'iyat, wal Hanbaliyin wal Hanabilat, wal Malikiyin wal Malikiyat, walil Jami'. Setelah Syekh Nazim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau mengucapkan puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, berselawat. Beliau pun menyapa kepada yang terhormat seluruh hadirin yang pengikut Qadiriyah maupun Naqsabandiyah, pengikut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan lain-lain, semua yang hadir di sini yang saya muliakan. Naqshbandiyin, Naqshbandiyat, Qadiriyin ve Qadiriyat. Naqshbandiyin ve Naqshbandiyat, Qadiriyin ve Qadiriyat, Malikiyin ve Malikiyat, Syafi'iyin ve Syafi'iyat, Melekiyin ve Melekiyat, Malikiyin ve Malikiyat, Erdiyin, Erdiyat, ve Ardiyin ve Ardiyat, para penghuni bumi, laki maupun perempuan. To all people. Dan untuk semua orang. As Khitabun Nabi alayhi salatu wassalam was to whole mankind. Yang sebagaimana utusnya Rasulullah SAW untuk seluruh manusia. We are living through a time that in Arabic we are saying Qahtur Rijal. Kita sedang hidup dalam suatu zaman yang disebut dalam bahasa Arab dengan Qahtur Rijal. Pemahaman in English. Qahtur Rijal. Qaht means Nuqsaniyah, Adam al-Wujud. The dregs of people, the lowest of people. Kita hidup dalam suatu zaman ketika kemanusiaan sedang berada pada titik terendah. This 200 million country
through, I am saying Qahtul Rijal, that means going to be less good ones among Ummah. Yang dimaksud dalam Qahtul Rijal adalah zaman di mana umat ini semakin lemah kekuatannya. Qahat as-sama, it means no more raining. Qahtul sama artinya zaman di mana mulai berkurang turunnya hujan. And Qahtul Zaman, that no more our times bringing big ones, good ones, perfect ones, murshidin, mukammilin, min ibadillahi salihin. Suatu zaman di mana semakin berkurangnya orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang tekun beribadah, berkurangnya orang-orang yang mencapai derajat kemuliaan. Just I am here since 10 days, and I am looking to find from those people whom they belong really to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam through their lives, through their feelings, and their steps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But I am saying, and I am sorry to say, that even the number of my fingers I can't reach. Seperti yang saya saksikan dalam 10 hari saya di Indonesia, saya jumpai dan saya dengar banyak orang yang mengaku mengikuti sunnah Rasul, tetapi sebenarnya mereka tidak mengikuti sunnah Rasul yang sesungguhnya. Kalau saya hitung, bahkan 10 jari tangan saya pun tidak bisa menghitung jumlah mereka, terlalu banyak masih jari saya. Therefore, when I heard about Grand Sheikh Abah Anom, Sahibul Wafa, Ahmad Sahibul Wafa, Sheikh Ahmad Sahibul Wafa, Tajul Arifin. اليوم today just I informed بزيارة سيدنا الشيخ. Maka ketika saya mendengar ada seorang syekh, seorang senior yang mendalam ilmunya, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, saya diinformasikan, maka saya pun ingin datang ke sini. I met so many ministers, official people that, but they are not able to give or to direct people what Allah Almighty asking for them. Saya sudah menjumpai banyak menteri, banyak pejabat-pejabat resmi, tapi sebenarnya mereka tidak bisa memimpin manusia, memimpin masyarakat ke arah yang Allah inginkan. I met also ulamas, but ulamas also not too much, but ulamas only may direct minds of people, but they can't do anything on their hearts. Saya juga sudah berjumpa dengan banyak ulama, meskipun memang ulama juga tidak terlalu banyak, tapi ulama-ulama yang berjumpa itu mungkin hanya membimbing akal pikiran umatnya, tetapi tidak membimbing qalbu, hati nurani umatnya. Mostly people learning for their lives through this short life. Kebanyakan orang belajar untuk hidup ini melalui hidup yang sangat pendek. And very few ones, they are coming to be interested for the
knowledge that giving lights to their hearts and making a connection to heavens. Banyak orang yang hidup sekadar hidup, tetapi ada juga orang yang dalam hidup ini belajar mencari cahaya yang akan menerangi kolbunya untuk menatap Allah SWT. And we are in need people that they have been granted nur from Allah Almighty through His most beloved, most honored, most respected servant Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are in need such a people that they may give lights, nur through the hearts of ummah. Supaya hidup jangan hanya menjadi sekadar hidup, maka kita membutuhkan orang-orang yang telah mendapatkan limpahan nur ilahi, cahaya ilahi dari Allah melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Kita sangat membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Ulama may give to all of you candles, but it is not burnt. Ulama can give candles, but can't give nur. Nur just granted from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam through 41 tariqats. 40 tariqats, they are taking their nur from Sayyidina Ali. Asadullah al-Ghalib, Ali ibn Abi Talib. And one tariqat, most distinguished Naqshbandi order, taking their nur from Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kebanyakan ulama hanya memberikan lilin-lilin kepada umatnya, tetapi mereka belum tentu bisa memberikan cahaya kepada umatnya. Lilin dan cahaya hanya bisa disampaikan oleh ulama-ulama yang menempuh jalur tarekat. Dan ada 41 tarekat, 40 tarekat diantaranya menerima cahaya itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan satu tarekat lain mengambil cahaya itu melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tarekat Naqshbandiyah. Alimul Allama, maybe a alimul Allama, but he may give only as a coconut tree candle, but if no lights on it, what is the benefit to have a candle like a coconut tree? Maybe a small size candle, but it has a nur that is better than to have such a big candle as coconut tree. Ulama-ulama cerdik cendekiawan mungkin memberikan lilin-lilin yang besar, yang tinggi-tinggi seperti pohon-pohon kelapa. Tetapi apa artinya lilin-lilin sebesar itu kalau tidak ada cahayanya? Yang lebih diperlukan adalah cahaya ketimbang lilin-lilin pengetahuan. And ulamas through our times, they are only looking, they have a outward-looking. And outward-looking, occupying their egos to be said that alim, he has such a big knowledge. I know so many people, they have so much, so big knowledge like ocean, but if no nur, what is the benefit? They can't give any benefit to people. Kebanyakan ulama dan ilmuwan hanya mementingkan sisi outward looking, pengamatan keluar, sehingga dengan itu orang bisa melihat keluar sangat jauh, banyak tahu, luas pengetahuannya. Tetapi apa manfaat dari keluasan pengetahuan itu tanpa cahaya? Apa manfaatnya tanpa cahaya ilahi? Therefore, before our time, that is the time of Fatrat, that awliyas cut
قد اختفوا. Awliyas just hidden. Awliyas that they have nur, they are hidden. And we have only people whom they are knowing everything through the lines of books, but they can't take nur from that. Before our time, sebelumnya para wali berada dalam wilayah yang tersembunyi dan orang hanya bisa mengetahui ilmu-ilmu mereka dari buku-buku yang mereka tulis. we had before 100 years ago, 200 years ago or more time, the people whom they are finishing, listen only, don't do anything. Dengarkan saja. When I am finishing, they give it to me. Now when I am speaking, this going to cut off from my heart what I am saying. I can't follow it. Therefore, please listen. Before our times, there was so many madrasa in the Islamic world, and talamiz, students that they are learning Shariat through that madrasas in front of ulamas, when they are reaching to ijazah, their teachers was saying to them, now, oh my son, just what I had been granted from ilm al-zahiri, just I passed it to you. Now you are able to speak to people from ilmun naqli wa aqli. Knowledge belongs to aql, knowledge belongs to naql, that's coming from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But now I just granted to you, you need now a light. Just I am granted to you as a candle. You need only to have a flame. Go and look someone who has that flame, that nur, and take from him. You should be Zuljanahain, two wings person. If you only have one wing, kuchin, Dr. Shaitan's kuchin may hunt you. Saya nanti mengingatkan ketika saya sedang berbicara, jangan ada yang melakukan gerakan-gerakan, karena itu mengganggu konsentrasi saya. Tidak usah menyebutkan saya, memberikan saya apa-apa, saya sedang berbicara. Lalu beliau melanjutkan, di masa-masa lalu banyak ulama mendirikan madrasah sekolah-sekolah, dan di saat melepas murid-muridnya yang selesai belajar, memberikan ijazah, para guru itu berkata, kami telah memberikan kepada Anda pengetahuan yang bersumber dari akli maupun dari nakli, dari nas-nas Quran dan hadis. Tapi itu semua hanyalah merupakan lilin. Apa artinya lilin tanpa cahaya? Saya sudah berikan kepada Anda. Selanjutnya Anda pergilah mencari sumber cahaya itu. Sekali Anda jumpai sumber cahaya, maka nyalakanlah lilin-lilin pengetahuan yang sudah Anda miliki dengan cahaya nur ilahi itu. Therefore people, if they are not reaching nur, they are a'ma. Allah Jalla wa Ala saying Jalla min qail, man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Orang-orang yang gagal mendapatkan cahaya dalam hidup ini, sesungguhnya mereka adalah buta, meskipun memiliki lilin-lilin pengetahuan yang banyak. Dan Allah katakan, siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat pun buta juga. It is not only for ulamas I am saying,
But for whole mu'min and Muslims, they must try to take nur through this life and not to go to akhirah without nur. Not to be here ama and to go to akhirah in divine presence going to be ama. Apa yang saya katakan ini bukan ditujukan untuk orang-orang yang berpengetahuan saja, untuk para ulama saja, tapi untuk seluruh Anda semua. Janganlah hidup di dunia ini buta, hidup tanpa cahaya. Janganlah pergi ke akhirat dalam keadaan buta juga. Therefore I am sorry, Asif, sorry that just we reached in such a time, such a people whom they have granted nur, very, 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 very rare. Sorry. It's I forget. It's a time that there are no more people that granted such kind of light. Ya. Tapi sekarang kita hidup dalam zaman yang tidak banyak lagi orang-orang yang mendapat limpahan cahaya dari Allah. And through this huge country of Indonesia, I met only very few ones, and one of them that he is Grand Sheikh Tajul Arifin, Sheikh Ahmed Sahibul Wafa. Sahibul Wafa, Tajul Arifin. Tajul Arifin, but he is also now in his old age. Who can reach to him to take from his nur may reach. Di seluruh Indonesia ini tidak banyak lagi ulama-ulama yang memiliki cahaya itu. Salah satu di antaranya adalah yang duduk di sebelah saya, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Tapi saat ini beliau sudah begitu tuanya dan begitu lemah. Maka siapa yang masih sempat untuk mendapatkan cahaya darinya, kejarlah sekarang juga, selama masih ada kesempatan. I don't know from after long life for Sahibul Wafa that nur through which one should run. But I am fearing that not to close on him that nur. Saya dengan menyesal harus mengatakannya, itu tadi diungkapkan di ucapan sebelumnya. Saya tidak tahu setelah beliau nanti siapa yang akan mendapatkan nur itu. Tetapi saya yakin tidak akan tertutup sampai pada beliau saja. Therefore, igtanimul fursa, you must be very careful to reach as much as you can reach from Tajul Arifin, Sahibul Wafa. Tajul Arifin. Tajul Arifin, Sahibul Wafa. Tajul Arifin. Tajul Arifin, Sahibul Wafa. And try to reach from nur that he is taking from both sides, from Qadiriyah and Naqshbandiyah. Maka senyampang beliau masih ada, senyampang Anda semua masih memiliki kesempatan, raihlah nur yang ada pada Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin itu. Gapailah cahaya itu secepatnya, mumpung masih ada kesempatan. It is a short addressing because time is short to be here, and people, they are more interesting through rice fields or other works. They are occupied. Therefore, I just, by his himma, just making me to say something that it should be useful to you up to end of the world.
inilah pidato pendek karena orang-orang yang hadir juga sudah memiliki kebutuhan yang lain. Tetapi inilah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Don't think that Sahibul Wafa Tajul Arifin is sleeping here. If his tongue not is speaking, but through his heart I am taking what I am addressing to you. Don't think that Sheikh Nazim is speaking, but I am only translating what he was asking to be said to you. Ketika Anda lihat Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin menunduk, jangan katakan dia tidur. Mungkin matanya terpejam, tetapi melalui kolbunya saya bisa menangkap getar-getar. Dari kolbunya lah saya menyampaikan pesan-pesan ini. Sesungguhnya saya, jangan katakan Syekh Nazim yang berbicara. Ini adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin yang berbicara melalui saya untuk disampaikan kepada Anda semua. Or I am ashamed to speak in front such a person reaching Rutbah Tajul Arifin. I missed it. You are not here. Rutbah, Arabic. Arabic, never know him. Or I am ashamed if he is not giving through his heart to me what I shall speak to you. I am ashamed to speak in front on such a wedding. Sebab saya akan malu kalau saya berbicara menurut saya sendiri di hadapan beliau. Saya hanya berbicara kepada Anda berdasarkan apa yang saya ambil dari kolbunya. Madad ya Sayyidi Gailani. Amin. Madad ya Sayyidi Naqshbandi. Madad ya Sayyidi Subhani. Madad ya Rijal Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sheikh Wafiuddin, very happy that my speech finished. A heavy work for him. Yes.